Assalamualaikum. Kali ini saya nak tunjukkan bagaimana untuk kita memasang themes ataupun template WordPress ke dalam website kita. Okay, so to recap, selepas kita installkan WordPress ke dalam domain kita, dalam hosting kita, kita akan dapat basic design ataupun default template atau themes seperti yang anda boleh lihat. Okay, sekarang kita ada Hello World. Ini ialah design basic atau yang disediakan oleh WordPress. So untuk memasang themes, okay, kita ada beberapa cara lah untuk mendapatkan themes, okay. Jadi sama ada kita boleh Google, okay, themes tersebut, okay. Contohnya free WordPress theme, macam tu, okay. And then kalau kita tengok kat sini, okay, adalah beberapa best 51 best free, okay. Dekat WordPress.org sini ada WordPress themes, okay. So you boleh pergi and then you boleh download. Bila you download themes tersebut, dia akan dalam bentuk .zip file, okay. Itu kalau yang free, okay. Ada juga yang berbayar, contohnya dekat Theme Forest ni, okay. Ada Theme Forest, ada Themes Monkey, Monster template, okay. Okay, ni template monster. So ni kalau you tengok kat sini, ini antara tempat-tempat, okay, themes lah. Okay, pergi kat WordPress ni. Okay, ini dekat Theme Forest, okay. Okay, so you boleh nampak lah, themes yang you boleh beli, okay. Themes dan plugin. Sama juga dekat sekarang sibuk dengan Black Friday, you boleh pergi. Okay, sama juga dengan dekat template monster, okay, di mana you boleh beli lah, dia harga dia senada $39, okay, sehinggalah $100, okay. Ini contoh themes yang ada dekat template monster. Ini contoh theme yang ada dekat Theme Forest, okay. So you boleh beli, okay, contoh iNight Creative, okay. So you boleh beli design ni, $59, okay, $29, okay. You boleh beli and then lepas you dah beli, dia akan bagi zip folder, okay, zip folder dalam bentuk zip folder, dan barulah kita pergi ke kita punya dashboard, okay. Okay, kalau kita tengok, okay, dekat dalam dashboard kita, dekat dalam website WordPress tu sendiri pun dah disediakan dengan template. Okay, apa kelebihan template berbayar dan percuma? Template percuma ada beberapa karakteristik lah. Satu, kita takut template percuma ni dia tak up to date dengan latest WordPress version. Okay, so maksudnya template tu dibuat pada tahun 2015. Okay, bila mana kita nak pasang, kita dah download free tu dekat mana-mana website, and then kita nak pasang dekat latest WordPress, sometimes dia tak compatible, okay. Dan yang kedua, bila kita pakai template yang free, dia tidak ada update security bugs punya update tidak ada, okay. Template pun boleh di-inject dengan hackers, dia boleh inject kita punya template file, okay, melalui template. So kebanyakan themes berbayar, lepas kita dah beli, kita ada sometimes kita akan terima lagi updates, maksudnya template tu version 1.0. Okay, selepas setahun template tu akan di-upgrade kepada version 2.0. So jika kita bayar, kita akan dapat latest template dan kita boleh reinstall balik template kita atau themes kita ke dalam website. So tu dia dari segi updates lah, security updates, okay. Yang ketiga, free template ni kadang-kadang dia limitkan pages dia. Contohnya, kita bila menggunakan free template, kita hanya boleh membuat dalam 5 pages saja. So nak pages lebih kena bayar. Tapi kalau template dia berbayar, kita biasanya all unlimited pages lah, okay, macam tu. Okay, yang keempat, kepayahan ataupun documentation, cara nak setting ataupun cara nak design template tu.
Yang berbayar biasanya kita akan dapat sekali documentation ataupun manual cara untuk kita setting. Okay, sebab template pun kita perlu edit atau customize juga tau. Dia bukannya terus jadi macam tu saja. Okay, so jika free, kadang-kadang dia tak provide lah documentation cara nak edit ataupun cara nak customize kita punya website tu. Dan yang kelima, okay, kalau tak silap saya, apa ya? Apa lagi mengikut pengalaman? Okay, bagi template yang berbayar, biasanya dia akan comes with all the latest features, okay, UI, UX, ringan dan sebagainya. Dan paling penting dia ada one click demo. Maksudnya lepas kita dah install Teams tu, kita akan lepas kita dah install, kita akan download. Okay, sorry, kita boleh installkan Teams tu seperti yang demo site punya. Maksudnya siap dengan gambar, siap dengan tag, sample tag. So kita hanya customize saja, tukar gambar, tukar teks dan sebagainya. Okay. Jika yang percuma, biasanya kita dah install template tu, still lagi dia macam basic punya site yang macam kita tengok tadi. So for us ada banyak kelebihan lah kalau kita ambil yang berbayar punya, especially on the support and support lah. Kalau kita ada problem ke, okay, kita akan dapat support daripada Teams, company Teams tu. Okay, kalau free punya kita tak dapat support. Okay, okay, so now let's jump to how to install Teams. Okay, so pergi kepada appearance and then pergi kepada Teams. Okay, okay, kalau kita tengok dia dah ada default. Okay, dah ada default Teams. Okay, kita juga boleh add new Teams. Okay, bila kita klik add new Teams, okay, kita juga boleh installkan Teams yang percuma. See, ni yang saya sebut tadi, Teams yang percuma pun quite okay juga, nice. Tapi kalau kita tengok design dia quite outdated lah, nampak simple je kan. Okay, outdated. Okay, so let's say kalau you dah beli dekat mana-mana, dekat website dia sama ada dekat marketplace Team macam ni marketplace lah kita panggil. Okay, ada juga company yang memang dia jual independent dekat website dia sendiri. Okay, so you dah beli, you download, you dah beli, and then you download dia punya template dalam bentuk zip folder, and then kita klik upload Teams. Okay, choose file, and then pergi kepada kita punya zip folder tu. So zip folder ni lah kalau you tengok Teams tu dah ada dalam ni. Okay, so kita just klik and then open, and then kita just install. Okay, so bear in mind tadi Teams kita simple saja kan, yang macam ni kan. Teams kita sekarang yang ini, so kita akan upload kita punya Teams baru. Okay, once dia dah upload, dia install, then Teams installed successfully. Okay, kita boleh klik pada preview. Kalau kita dah berpuas hati. Okay, ni cara nak update. Nampak? Okay, so ni Teams kita nanti. Okay, ni Teams basic kita. So bila kita, kebanyakan Teams bila kita install bila kita install Teams tu, dia akan jadi basic macam ni. Okay, alright. So maksudnya betul lah itu Teams saya. Okay, so kita activate kan Teams. Okay, see, tengok kalau kita dia dah activate. Okay, kalau kita tengok visit site kita masih lagi dia jadi macam dia dah lain sikit lah, ada slider. Okay, dia ada tambah. Okay, tapi masih lagi dia tak fully macam nampak macam website kan. So kita kena, kalau kita pakai yang free punya, kita kena buat balik lah website ni. Kita kena edit lah dia punya homepage tu macam mana. Okay, tapi kalau macam saya ni, saya beli template ni. Okay, first of all dia minta kita installkan installkan plugin Contact Form 7. So saya follow the instruction. Saya install dulu. And then saya activate. Okay, now dah tak ada apa-apa notification kat sini. Okay, now since Teams ni saya berbayar, so dia ada function demo import demo import. So apa yang saya hanya perlu buat dekat sini, memang best. Okay,
kita hanya klik get started. Okay, Teams ni dia menggunakan Elementor. So, dia minta kita install Elementor. First step. So, once kita dah install Elementor, Elementor ni dia macam dia punya framework asas Maksudnya dia nak pasang Teams tapi dia punya cerucuk, dia punya dinding semua kena ada. Tu dia Elementor. Okay. So, now kita dah ada Elementor. Okay, next one. Okay, tadi ada do notification kan. So, Elementor dah install. Now, dia suruh kita install demo plugin. So, kita klik. Okay, ni Elementor dah install. Okay, ni install demo plugin. So, kita kena install demo plugin ni dulu, barulah kita boleh tarik demo ataupun kita boleh installkan demo site yang seperti yang dijanjikan. Okay, now dah tak ada notification. So, maksudnya kita dah install Elementor sebagai dia punya back end, dia punya framework. Next, kita dah installkan plugin demo import, di mana kita lepas dah install demo import ni, kita hanya tekan one click demo site content. Saya hanya klik import demo content. So, nanti dia akan installkan a complete website, demo site macam tu. Right? Okay, ni importing dia agak take time sikit lah. Okay, ni Elementor yang tadi yang kita install kan. Okay, first step tadi. So, maksudnya Teams ni dia minta kita install Elementor. Next, dia minta kita install import demo content. That's it. Itu saja. 2 step saja kita dah dapat satu complete website, di mana selepas itu kita hanya tukarkan dia punya logo, nombor phone, dia punya slider gambar, dia punya text slider, dia punya content dan sebagainya. Okay, that's all done. Okay, so maksudnya semua dah complete. Okay, bila kita tengok balik website kita, kalau macam tadi dia hanya ada header saja. Okay, tadi dah ada slider dengan satu menu. Sekarang ni dah ada home, about us, service, blog, contact. Okay, siap dengan dan macam-macam lagi lah. Okay. Alright. So, dia jadi complete site lah. Kita hanya tukarkan dia punya slider, okay, text dan sebagainya. Okay. Tada! Kita dah ada satu complete site. So, dengan ini, barulah kita akan klik pada edit Elementor. Barulah kita boleh ubah-ubah ataupun customize kita punya website. So, it's very easy. And then tak perlu pening kepala, tak perlu masuk kelas sangat. Okay, macam mana guna Elementor dan sebagainya. Okay, ini untuk yang saya rasa bermadai lah untuk bagi yang beginner ataupun business owner yang just nak ada website dia up and running. Okay, saya cadangkan tidak perlu nak ubah sangat tak perlu nak ubah sangat itu ini. Just menggunakan template yang sedia ada saja macam ni. So, dekat sini kita boleh tukar dia punya teks. Okay. So, yang ni nanti kita akan buat video lain. Okay. So, oleh yang demikian, okay, kita nak tunjuk balik kita punya site tadi. Okay. So, daripada website yang simple tadi tu, okay, default template kita sudah installkan dengan satu professional look punya design. Okay. So, lepas ni kita tukar dia punya menu, logo, text, okay, footer, gambar dan sebagainya dalam video-video seterusnya. So, nantikan. Okay. So, sekian, terima kasih.